Ebeneza. Baby a Yankopon de abedu ene de enso ni. Abusuafo nyame nhira obi biara ene de wagye akonya. No ba bewe osoro kase adwumadi. Nyame nhira mu bebre. Mami Christia wo sankore mate won kase wo hwe me. Nyame nhira wo ne wasefo mo yemu manyina obatampa. Nyame nhira wo bebre. Sene yensan kokrumuti ho emmopo no metwa me ho akogye maboafo nkrato na adwumade bi se betimi de aba beso mo a ebinum na so yase empaibo herbal center ode empaibo malamis aba edwaman so se meka empaibo malamis ho asema ene na minim ne meka ovisadu no miankasa maso ahwe na mahuni ewum na meka se ye 3D anase malaria na ehawa minu adofo bowura empaibo herbal center na se kope empaibo malamis ebi neto na no ne betimi atu malaria na se ede ma no anya wa hoden no efapem se wo pe ne dodo na atu so na waton a ubenya ne senti frema me Regina oda empaibo herbal center ano ewa homatrofo we so 0208158806 0208158806 eno na obefre no wetimi anya ma me Regina na wetimi anya duro no ne opebia na so wetimi anya wa hoden no efapem afi so enam papa fie se meka se enam papa fia na meka efia so bu wrema ena bia wo pebia on sabetimi aka se ye mito fisho ebia on sabetimi aka enti sister na so pe na ma wo de bebon kwan ma black kwesi na ne ho to no wetimi ado we ye bo wra na papa fie on sabeka ebia wanya party wo be ye party bi unhia na wo de be serve wa hoho we bi ko stock eto bi unhia na ma wo de be guma me party no so on sabeka ne senti ye na papa fie frɛ yen ewa homatrofo e so 0249287398 0249287398 eho eno na obefre wotimi anya na papa fie no bowura ho na akopɛ na bia opebia me nchale ho me diane na na jei bosheba ejei bosheba me koje aboafo nkrato na se me ba ni aka no me de aba bepewo so twan me sesi ya menko ba bia nyame adehye nyame ma Christ asundwe enkam nyina se munyina mudi adanse se wiase na ye den ane eyampa wiase na ye den pa ne senti Satan so na nkwan bi so peso wi Nyankopon ma no de omko osaye mu enu so ntina Nyankopon de dwumadi ato ne din osoro kase ane otini yi osoro kase awurade na ne eba be kasa ne senti hia wo nua be ma na naje bosheba e wo Rejoice TV ane otini yi Rejoice TV ho na obenya osoro kase ni bi ahwe ye ne asofo kuku ene hia ne wura twosem ni mu ni yi no kura na kasa de di akyerew na wetimi afa kwan pa ne so wetimi anya osoro ahemamu ekwan ni bi hia me Rejoice TV kwesi ada no nsia kosi no nsia empa mu bia eyo osoro kase awurade na ne yen kasa numa ye ku aso yase eye osoro be kasa amama koma tomiye afo me kra mo se me koje aboafo nkrato na maba nia edika me pese me ka kire wo no se nwumi e boy si a wankasa wo hwe yi eye menua be ma young party enwum na ye ode menua be ma ne bebre na woni mu owo talent no bibi woni mu na opeboafo ne hwan enti so pese oboa menua be ma we ya oboa na o sika hye because me ama hwe no nyuma wa twero enwum ni mu ye de na hwe ne first album yikura ne first clip yikura wankasa wo be bo wonsem enti me sre obi so pese o sponsor na me pa cho number no egu screen no so frɛ no aha frɛ no na o de fa so na se na wabrabo no so obetimi ama wadu ye enwom no number no wo nwom nim enti no onsa betimi aka no wetimi sponsor no na onso wetimi anya ne wo hwehwe nyame nhira obebre abusuafo enne de osoro kase adwumadi asen ababiem ya ma na hogon so because ye ni abre sane Satan so ni abre no wato nkrofo agu wiase na almost say wiase no sisi yanso ye ni abre pa enti enne de me papa Apostle Michael Fiaku Bongreta or that the Lost Front Taiwa Ministry International anono me won wo hanum se na ye be wuro so kase adwumadi mu anafin so yen kasa ye sofo ba ko pe last munya no Apostle Ivanske Anoma oda the Faith Apostle Ministry International no me wono so wan say na pese me di kan de pobi to trim Nyankopon wo homo bibia so obegina de na obesum ni ye nko ade obejewo eden ti na obekwa kosom bosom ma me nkyere obosomsom ase yansa na ahye dwumadi na ase se yese bosomsom ame ansa na ebe wo me na bosomsom wo hodada bosomsom wo ansa na ye wo me tumu na mapie fim na me kan na mahu de akere wo ma me nkyere bosomsom ase bosomsom ye osom ye wa wo boso esom osom a wankasa wo boso pese wo som eden tie nipa nya wa na wo bo wo ho
kan se nya wa na bo hu obi ne bo nyankopon bi ne bo se som no enti se won som na sa wo de bo bi beto no atwa mogya gu so no som na eye wankasa wo bo so esom enti abosom som na no eye wankasa wo bo so esom emisenti abosom som na no enti no munhye ye ne man kwan kosom bosom na man menya enome ena no eye last week no osoro kase dwumadi ewuwe ma de ko se Kristo som ni osom atwa se obia esom na yekọ ni bibiri ena de yesen abeto eno aso because osoro kase dwumadi the topic bia ye the 1 month and the trace yetimi hu no kure ni yi enti se wo hwe ne a wo hwe wo ye so 4 person oba so bia kwan da ho obetimi afre number na wo screen ne so no 0246612667 na so wetimi ababi no aba abaye bi sa pepepe papa last week one ma sir ye trace the topic we ya de kodu baby but me pese won so aye panin pese won so kirem do baby ni ha be say osom eye religion eno ne sen anase osom no efiri he ba ye pese wiase na ehu sene osom no ye sure yada awrade ti asefo ase ene enyimre nso osomo de anka osomo ne ankasa de ba akopɛ ana yenim se wo ho nanso esane se nimdie dodo ntino se ye osom ahodro miensa na sasom ahodro miensa no ye wo Christian religion ye wo Islamic religion and ye wo traditional religion ba religion na anka ye papa etwa se nipa ede no to so Christian religion amen amen nienti ama me kan sane se Christian religion no when this house when the boy wo ba asase we so onipa no ba wo ba asase we so no ya fa no onyankropon obi ammo no se nyame we Bible say osima ye nye nyame foforo biara enka no ho se ne oka o Exodus chapter 20 verse number 3 that was no o se enye nyame foforo biara enka me ho se ehoni se de be na se nyame foforo we nyina no eye ehoni anase ya de bi nipa de nsaye na eya honhum bia ya bronsam honhum na be wuremo na ebe ye sa ade no ebe ye bosom no yo papa mate wase enti na chese mete wase a nyankopɔ se ma ye nyame fo bia nka no enti na chese Kristo som na ese yeso yo papa wachire mu na mpese mde asem bi so ato so ani na so wotimi ma memuaye ne papa wase ma ye nyame fo bia nka ne ho sese boson ye hu sa boson aboson fo no mutwa mogya na gu ne ma so de yo mo ne ma enso se me de mani tuma so hwe Genesis chapter number 1 verse 26 na Debbie ohwe abra na Jacob otu kwan na Jacob otu kwan no Bible so okɔbrɛ no da ye de netito bo bi so so da ye hu abɔfo bi na ni so te ne sa abo no otwa mogya gu so e de ye altar na obi ye bɛka se ye bosom ne ma adan na no so Jacob no se Nyankopɔn kuro ya amen amen medamatiefo nyina ase ene mahwefo ene awurade ene eda na ase se wa ma this opportunity bara asem kakra me ka ne se na saa ne mani nyina wo ho but abra Yesu bewu ye pe o se ne mani bi wo ho no mo a se ne na Yesu ka na obi bi san se papa na ade nti na o se mra na o se me nse no na mo mi de bi na e ka ho se si a ne mani bebere atene abaye different amanya mesomo no asesa de aba another level ama ye nyina me ka ne se ya na me ka ne se esan se first no even obi ye bone empatade ne ade nyina ne etwa emoja ene ye de aye ba se si a no ni nyina asesa Nyankopɔn se wo de mo Yesu dini na mo bɛn me a saa ne mani nyina no waye bone waye den me de aye den me de achew enti no Jacob pen so ene enne no difference kakra ye den abam na me kan so na me ka se Jacob ni nnwuma a wo ye ne yemi se ho se enu bi ne ye ya na amenu abraba wo boy anamontu otu ye nnwuma no wo ye no enye enu bi ne ye den ye en ono nso de ohu abofo no te se abofo ne ye den e kasa kire no enti abofo ne enkasa ye omkan no eno so anamo no ye den otu ye by now se si ya na me ka kura mpo na nyamesom no yes still nyamesom ne som asase ye di akire by nyamesom no etomere bi a atene akoduru level bi a abosonsom na bawure nyamesom enti se obi so wonte ase ya metimi akire mu kakra e de akire nipa ma e de akire Nyankopɔn ma de akire tiefo ne ahwefo mo hwe nyina nyamesom a meka se adane akodi abosonsom side no first no no moto nwo mo se agimifo entetekwa omo a enni bie nnesom de abosom esom Nyankopɔn
enne sikafo ne abrempon ne som abosom esan se okọ bosom ho be ka kire se fo odwan bra fa nantwie bra koto akonfam koto we megise ansa na mayese e de ama enti obi a woni bi no there is no way so obekọ bosom ne ho ade okọ nyankopon de oseme de makwa enti mosom mfanye de momfa makwa by now no sofo sesi asofo ne ye charge enti bosom ene asofo difference e wo mu ne ne ye papa mate enanu mi bisa asase moment mi enye mo e papa bia me pese me san bisa ne ne aha osofo Emmanuel abempa wo kumase enanu frɛ me ka kire me say Percy can say me odi for Percy can say me say nyame ja nyame oba nyame onkonkon kan say banisa te sa na me ko bisa ne mu no say asem o kan no ntre so mu da obia ye nyame ne mum nyame ba ko pe na nyame ja oba ne onkonkon timi pa mo cho say wo hwe me a sa na tie nyame hira obebre papa enanu me bisa say mentimi enya mo papa bia den ne fapma e betimi agina so sesi aka say enu ne mienti a sese yesun Christ ke Kristo sun ni osun sese yesun yo yada Awurade Nyankopɔn ti asefo ase esa ne sa Bible say na Onyankopɔn ekase mo mbo nipa se yesu ban ene yenseso na Onyankopɔn bo nipa se ne su ene ne nseso na Nyankopɔn di tumi ehye nipa nsa se onhwe niam ewo asase we su ina so e wo Genesis so no na Bible say na ebra na nipa ewo ho no oni Adam and Eve ana na ewo ho na prakope na bronsam ebowura tromo ho ono de yourself wo to bowura tromo ho no eni monyam ede nipa so a ema Onyankopɔn ene nipa entam eko no obedane se monyam efre nipa so enti ekoba se eba na se wie na onipa surut onipa dwane ehu bia ato nipa so ti Onyankopɔn ba so ba se nipa no o se na onipa we no se me hu no me suroi ede na o suroi eduaba na me se mani odi o se ai esa ne se otwiase na oba tromo wonti enna mo nipa ye na Onyankopɔn so no no so obo nipa na se ne enti oba se asase we su ina enti aba ne se entimi nye ye santi ye wo Yesu a oti agina se a eja ade ye no ye bomu na so ya de wie na se ade na ase ya wo tumi so se siesie enti ma me kwan na me so menya da memra asase we so na memra na me fa me moja se na ye sofo apostle na oka no me fa me moja be empate twan na kan ne twa nwan na enemra ko betimi twa enti me fa me moja be empate twan because na eno no eye ade a eye etwasi ye fa se eye complete enti Yesu by the moja e be empate twan okay enti Yesu owo no obewu ye no ene na ede sa nyamesom no eye den eba na eno so na aboa ye ne it is ye ni moja bia ye twagu hobio okay amen amen enti eno anama eja me ba me pese me bisa se bi ni o kan ni na de Matias bet me pese me nya point asem property a kire se Kristo sum ni osuma obo ade na yesi wo se yensum ma memra mu kakra amen no kakra meka na meka to a Kristofo ne agidifo na o mo ehwe nyina asum eno o ma adwene mu nyina ne se o kan Luke 10 the verse number 20 na efiri 17 to 20 me pacho wa o hwe me wo see Luke 10 verse number 17 to 20 verse 17 to 20 okay. Our Bible na bie 17 no e me depa o see me hu se obronsam no wa hwe ase te sa anyenam enti o kan kwa o see he mum o se yeni age se bronsam aye den abre ne ho ase aman o se ahonhombo ne adamo ne akabereche no mo kan nyina abre mo ho ase amam tu kan du 20 na no na me de pa o se mum mani nje se bronsam no abre ne ho ase amam na emo mum mani nje se ya tworo mudi won kwan mani mu eno ne ade a me pese ye hunu se enkwan nwoma no because ye pe baby papa bi ye petna bia pa bi ye pe heaven aye den akọ enti o kan Matthew 4 no Bible said na bra Yesu ekoye akwankyene ne ade a wo ba nyina bronsam hia no so ne hweye enti o ka kire se o pa akotome se ahenie ne adwapade ne ade wo nyina memfa ne nyina nhye won sa na ena o ka kire se hwe enso wo wurade Onyankopɔn nye den enhwe to o ka kire se o ne onyame ba na da ne buo ya bodo enne ensankyere ne enti no ahenie na se ye kɔ mate wase ne oka ni na mate na mum na mi bisa ne se den pa ne fapima betime hu se Kristo so ne osoma ewiase nyina hwe register the mufu a mete wase ye international crofo am no nyom hwe ye on person mu hu ne e kire poten se Kristo so ne osoma etwa se woni pa ye so mu asase we ma mentwa ne short ne enti esese ye hunu se Kristo so ne osoma esese ye so ne se Kristo na ye di na chi no ono no boy yen ono no boy wiase mu niema nyina eye ne de anti se me wo ba esese me ba ne ye den
esom me enti nipa de obo ye ba asase we so no ono na wo se yesom no ono ni Nyankopɔn enti na esese eye fapem ana ewiase nyina hunu se Nyankopɔn eni obi a esese yedi nachi. Okay papa mpacho wo bi kan fa ho because asem ne de ha wiase nyina ana na meka ewo Exodus chapter 20 no o se enye nyame fufuro biara enka me ho o se I am a jealous God me nyame a metwe no nkrum te enye nyame fufuro bi enka me ho se honi se ye de sika honi se ye de enye bibi enka me ho ti se me nyame pe enti se yes eko John chapter 1 but na ukan ba o se na Onyankopɔn Yesu Kristo ekasa efa eja no ho amen amen kasafa ne papa no ho na o se obi entimi enko eja ne nchen eji se we ne onam no so na o se ono ne eden asem no na asem no ebe onipa han na no pa ne ebe nam so anya nkwachiye ama yakra na okra onipa bia ye okra honhom ene nipadua enti se okra na ewo mu no eno na ete yaw na ono na da che kwa gina atembu enu ti so wantimi ansom nyame na wodo ho eso eto bosum ana ade foforo so a da che ubewu na atembu enu mu no wan nche na kwa gina ebu atem no e nyame mate ewiase nyina nso ate abusuafo osoro kase adwumadi na namgo so hwe yo me dia ene nanaje bo hyeba me na me de dwumadi ho chia me e osoro kase awurade ankasa na no e kasa no ye toa so apapa we de akoma munim ne no nyina no betumi yi anu bia because ha me pa me ko hu bibi wo Jeremiah chapter number 7 verse 21 okay wa wo hwe me pa chon so bi na hwe o se mun koso munye munkum emmoa no munfa muntwa moja mun koso enye enema dada na moye no because abra me fa moja no meje moja no mfiri nko afie no manka nkyere o mo se o munya ise ne ma no me ka chom so mo nso me na menye o moja no mo nso nye me ma wahu na che se o pese o kire se sa ne ma no a moje kobre so ye otwa moja bi apan sa ne ma ne ma ni na nko mo nto aso nye bere na ne enya ne se obi e bibi sa ye bo so enso ne no nsori wo ho bibire o moje sa ne ma no enti se emu apai sa na se bibi sa nya me na me tro Bible no eno so se me na mo ka fa ho amen amen kakra meka ne se Yesu se ono ne moja no eso se ne moja nyina enti ono ne moja abeyem patade se ye David nyabotre o se me fa moja no mfiri nko afie baaye man kan chom so mo nyai sa ne ma no na emom omonye ni hia ne so mbefa me se me yo moja no so ma fa mo so mo ye me ma okay enti so ka se Yesu din moja no beyem pata na ase ase wo ya kaseti ya sa ho no nyame na me tro me nkasa ntia metimi abam kakra ejabra jelem ana o kan sabre na Yesu enya MP eja aka se mi ne edi kan o kire mu pa no o se enka no na yade emua eye den eye mpata na Yesu bewu ye no ti Yesu ne mma ye o se mama me den emegu emran du ana se mra no na se me ba se me be hye mu kina ono no ni mu mra ne ye nti ono no be kire nti o hwe no moja gu wie ye no moja bi enu wa ya boa moja timi sakasa bi because enso nche Yesu moja nti apam za apam na ya apam da no na Yesu e de apam foforo aba anu na ye nkwache no yo abusuafo osoro kase na oguso a wo hwe ye bie phone lines na to me pa cha wo hwe a wo screen so betimi afre we de fra na fa wadwen bra ye bie phone lines na to me ye osoro kase wo fra no aka osoro kase meje wo so na fi ato so sa pepepe enti e kwan da wo so betimi afra so de wadwen kire e de aba aha enti papa o pese o che mo pese mo kire me sa pam da na twam sofo kakra meka ne se entwa mu but niema ne bi wo ho no mo a Yesu ese manhye no na emo mehye ne ma but uhwem se wansen no hye ne ma de ne do tie uhwem na wotie ne nyina o se ni nyina mu no ne etwato no eye odo amen enti ne hwebiribi Yesu anse no obehye ne ma but manhye no me behye ne ma no o se efiri nnede kode aboa moja ana obi fomo a yede koye mpatade ete ne ho no sese enye saa biem wo de ofomo a bra me nchen besu frɛ me ne ka mfom so no mra to ne nyina me de be dan me de be kyɛw because first no so obi fomo a ye wo entomadan a
osofo ne pe ene wo access so timi wura sa den ko pa cho dem by now no o see obi everybody obi ya kwala opani o ede yo otimi ba manim anytime bia won why ready so person why den oba entu hya se na okenka bible na wo see me se mubomu a maybe mu bisa mu hwehwe ambehu afi to mu no return by say me gina pono na chi mi bom ne why ready no ono a Yesu no bewuram enye wo na akohwehwe ne biam se ono no oba enti no Yesu no. Hello, osoro kase so ne odini ne ofrefri. Me kase free ejuma ko business. Kasa. Osoro kase. Mo program na me pese mi bisa stay kakra wo so. Wo ni problem bisa question. Mra also for ne kasa no kase Yesu ka Nyankopon kase o maye mbo nipa se yeseso ni Yesu banso. Ekono mi ti asemu ni se that time no na say Nyankopon no nko na bo nipa. Nti na say akwa say oma another partner e be kan. Nti mi ti asemu se mi hu ni say sa partner no any bronzam because Kenya bronzam to me nya nipa so tumi no na say akwa say ono so ka hu ni ebo nipa nyame hira obebre ti omo kire ne ye hu ni ye nyame hira obebre okay nyame hira obebre so for say metimi aba gina o so hira adwuma konfo nyina papa na se mu kakra omaba se wa wote enti kakra meka ne se even nya bronsam mpo ne wo ho a na abofo e wo ho na Yesu nso ye den e wo ho enti no omu nyina aka ho e na o se yenye den yemmo nipa ete se yen seso enti nipa metimi agina maka ne kase ne se Yesu mpo na ye witness because Yesu no ono nso baaye ete se nipa enti no Yesu me pa cho mentwe wa no me ba obi wo line no so okay osoro kase so ne odini ne ofrefri osoro kase ewurade ne yen kasa yo your friend me ana ya all day how kase free because free Awudomi estate me pa cho kakra wa yo if I tell me person be bisa say eja oba ane honhom kronkron no omo ye ade baako ana say ensonsroye wom eno na person bisa asofo me pa cho we de mi ametimi agirimo yiwa no say eja oba ne honhom kronkron no eye baako penti ne wo nyame ba asakro eja oba ne honhom ya de baako pe enti enya de aye papa mu eye nyame baako pe na enti na nyankro pon sofo ma menka kakra e wo ho no mokra kakra meka ne se wo de yenhwe nipadua ya yete ha yi ye wo honhom wom ene ye wo okra nso ye den e wom ne ye wo body no nipadua no eye ade baako pe enti nyankopon ne ba ena ne honhom no ba honhom no obi ka se ene na Yesu ba na honhom no ne nyankopon ba asase no abra ba asase no na honhom no ye den e wo ho but abra Yesu ba ye okoye no na ya ye mre nti o se ne me pa cho wuti yeah osoro kase so ne odini ne ofrefri hello odini ne ofrefri good evening yeah fine na mpese me bi se class be na okada hu bra win ntoma wa so dem no tinu that means bibia no ibutu okoti nyame ya che asoda no ya che medie no yeyi nya ho na fi ntse nyame eyi damantuma no efi wode a na jede nyame na ya ba ko pe ibi no obium nti mamuso mechira magin okay yo me pa cho me ba bia na bibi a kire wadwen so say sorry free anu say frame wa homa trofo eso 0246612667 0246612667 na me no wan kasa na fe yenwe papa na yes nyame ba sakro nyame eja oba hon konkron ebom na ye ba akọ na ye papa e kirem se nipedua no kra yo okra hon ene nipedua na asam no babsa na mfiase na asam no yo nyankopon asam no ana be na ne ye Yesu no ana ye be ye oba no ana hon konkron me pa cho papa osoro kase Yesu ne odini ne ofrefri Ini ane magalo sima. Leba to. Abaka bese me busa ne se.
Say ka say ho me dem ho ne kan okra difference wum. O person obi say honhom ne okra no difference o man na. Never time. ma menchire no mu kakra. Amen. Se ye ka se honhom no okra difference e wo mu no honhom no eye ade bi a ye mfa ye ni hu Yesu se wo de emframa honhom no ete se mframa but okra no ena ema enipa no etimi ekeka ne ho enti se okra no wo mu a se ne onipa da oso da enipa no honhom ne manipa home but okra no so manipa oye active otimi tene ensa we metene a eye okra no betimi ayese ya eye okra no but honhom ne nso ewo mimu enti honhom ne firi mu pa yese onipa no waye den wawu that time no okra no so ndimi nye de enya hwebe enti okra no eye ade bi e wo nipa mu a etimi keka ne ho eyese etimi ya bibia enti okra ne firi mu na honhom ne kopa nipa no wawu enti okra no eye ade ma nipa ne etimi wo preti yo yate na sana na ya papa kire no honhom ana okra honhom no nyame honhom na ohom megu ebra na obo note ne wie no ohom megu mo ane na ma nipa o ka se yamba yes nipa se yesu ane yesaso saso no ye honhom na nyame honhom megu nipa mu no okay enti okra no moja na ewo nipa mu a ema nipa ahoɔden eba ana nyankopɔn ana spirit biara nso no move with Brad. Okay, Papa. Ofre for so aba me twa no. Yeah, osoro kase so ne odini ne ofre free. Yeah, for me, yeah, operator. Yeah, osoro kase so ne odini ne ofre free. Na me free, yeah, akosombo. Me pa cho say one low TV na me yiwe free so wa da ro ma low ne kakra. Hello. Yeah, low TV no low machine and this I may you free so. Na low no kasa. Me pese me kafe mo bomo. Me sha. Amen. Won shira won so bie kwan ma. Na de tosu mi no se. Me pese me bisa se emra ekwa wiye. Eniama ekosu bibi etete enche na Yesu papa. Ampa wakasa. Ye pese mo Daniel medie kire eniama de nsencheni a de bo se we a trofo di for me ye deep wa onyame asem so na omona amanipa eni adaho ama omanko teyemu Minia bema jo ti osoro kase de enema se yante na nyankopon de osoro kase baaye enti ne mere wo ho ne nyina so obeto so osoro kase ne nyina obehu ahukwan obefa so obebo obra no enti na ye osoro kase no awurade ne kasa okay ayebre na ye be ye time na so awie enti me patcho afrefo no me sori a mon frɛ me nsi ahomatrofo we aso 0246612667 0246612667 frɛ me na yenkasa na afi ne obi ayensan nye papa mpacho yenye ye time na so awie enti no ba bia wo free ye kyerɛ ba bia ye betumi anya wa kyire kwan me pacho papa mi ameni no kyerɛ ba bia betumi anya wa kyerɛ me pacho asori ameda no the Lost Strong Tower Prayer Ministry International ye wo ensawam odu ensawam a obebi so bia se ukosechi ejakwa JSS school no adjacent school ni nchen mu ho na aso no the Lost Strong Tower Prayer Ministry International aso da no school ni nchen ho no okay e wo nsawam yo ati for some mo amohwe samote owo the Lost Strong Tower Prayer ne woni mu no mensa kamede o okay sofo menso ba bia asafo ameda no ewo no enkran bron enkran kurom ha ya na mewo ofa ka ofiri hin la pass adenta madina kra ehin ba bibiara be fa ka no ka se o Malam station ofuru Malam station ka osu besi wo Masalachi udu Masalachi a o se ope Bola Road ka uduru ehonum na unya etena Bola Road ka ni mu na ka chen se o Mr Brown udu Brown honum a ubisa kwalao opanio esi ba bi asofu k oye asore na akwalao opanio obeba be kire ba bi asofu k eye asore no yo abusiafo osoro kase enede ye deba na wie ya enesa enti fresofu ke me pa chofa phone number ka ko phone number che e bi obi pese ofre no ani medi nkoma na ohwe me kira kwan ya me telephone number 0241 265680 0241 265680 and now say 0277 32
32 12 0277 32 32 12 medase papa mpacho won so de yo 0241 426548 0241 426548 yo me pacho betimi afre omo nya how bia o de frɛ omo mo nya nyame nipa kire se eye real clear bibia efin bia anim because osoro kase de ya se wa wani tua yo me de aseda kese ema me producer Samuel Kwaku ansa nyame nhira obebre afen so se wo pese ya bibia nkrato bia wa kire bia wo pese o de shem bia no number no screen so frɛ na yenko yanim nyame nhira obebre nyame nhira Ghana fo nyina ma no ne fo nyina nyame nhira mo ye de na de esia no sei ɛda sɛ ne hia osoro kase team ne mfa bibia sombo ensan fa mesom makra bye bye nyame ade hye nyame makresta sundue enka mu nyina se mu nyina mu di adanse se wiase na ye den ane eyampa wiase na ye den pa ne senti satan so na nkwan bi so peso wie nyankopon ma no de omukọ osaye mu enu so ntina nyankopon de dwumadi ato ne din osoro kase ane otini yi osoro kase awuade na ne eba be kasa ne senti hia wo nua be ma na naje bo hyeba e wo Rejoice TV ane otini yi Rejoice TV ho na obenya osoro kase ni bi ahwe ye ne asofo kuku ene hia ne wura twosem ni mu ni yi no kura na kasa de di akireo na wetimi afa kwan pa ne so wetimi anya so ahemman mu ekwan ni bi hia me Rejoice TV kwesi ada no nsia kosi no nsia empa mu bia eyo soro kase awurade na ne kasa numa yeku aso yase eye asoro be kasa amama